अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली असम्बलियाँ तहलील करने की जो तारीख़ दी जाएगी वो गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि कल यानी कि 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान भी किया जा सकता है या फिर 17 को तारीख आगे की कोई दी जा सकती है कि इस तारीख को जो है पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ हैं उन्हें तहलील कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जिन्हें ये यकीन नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, वो मेरी कल की जो तकरीर है उसका इंतज़ार करें और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो समझ आएगी। कल यानी कि आज जो वो तकरीर करने जा रहे हैं, चूँकि आज वो 17 दिसंबर है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक आइंदा का लाहेअमल जो है उसको जारी करने जा रही है और उसमें मालूम हो जाएगा कि आज ही असम्बली तहलील होगी या फिर आगे की कोई और मज़ीद तारीख होगी, उसके अंदर असम्बलियाँ तहलील करेगी। इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अगर ऐसी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐलान सामने आ जाता है तो उस सूरत के अंदर जो मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत है, जिन्होंने पहले ये स्टेटमेंट जारी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है असम्बलियाँ तहलील कर दे, हम पूरे मुल्क भर में जो है इंतखाबात करवा देंगे। जब ये ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया तो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ये सामने आई कि हम कोशिश करेंगे, मुमकिन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियाँ तहलील ना करें। और फिर ये भी यहाँ तक भी कहा गया कि असम्बलियाँ तहलील करना गैर आइनी भी है, गो कि इसके अंदर कुछ भी जो काम है वो गैर आइनी नहीं होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हम तमाम हिकमत अमली के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ कुछ और अहम जो अमूर हैं वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हैं, उसके ऊपर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो स्टेटमेंट जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों में ही जिसका काफ़ी ज़िक्र किया जा रहा है और भारत जो है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद और रिएक्ट करता हुआ भी नज़र आ रहा है, जो कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि उसामा बिन लादेन तो मारा गया मगर गुजरात का जो कसाई है वो भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है और ये वही शख्स जो है वो भारत का वज़ीर आज़म बना है जिसके ऊपर गुजरात में मुसलमानों के जो कत्लेआम है उसका मुकम्मल तौर पर उसकी पुष्पनाही प्रोपेगेंडा करने के अंदर ये शख्स मुलविस है और इसी की बुनियाद के ऊपर अमेरिका में भी इस शख्स की पाबंदी थी, मगर यही शख्स जो है वो अब जो है वो भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है। और इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट भी है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जो बड़ी गर्दिश कर रही है वो ये कि रूस से जो तेल लेने की बातें हैं उन्होंने इसकी नफ़ी की, जबकि यहाँ पर बैठे हुए जो तमाम तवानाई के अमूर को देख रहे हैं मुसद्दिक़ मलिक साहब, वो ये कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा को हम ब्रीफ़ नहीं कर सके हैं, वो जब यहाँ पाकिस्तान में आएंगे हम उनको ब्रीफ़ भी कर देंगे। हम रूस से सस्ता तेल ख़रीद सकते हैं और रूस का जो ख़ाम तेल है वो यहाँ की रिफ़ाइनरीज़ में काबिल इस्तेमाल भी है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद साहब ने। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के ऊपर। आज खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, गो कि आज ही ऐलान कर देंगे या मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो किसी नई आगे मज़ीद तारीख़ का ऐलान कर दे। आपको क्या लगता है कि असम्बलियाँ आज ही तहलील होने जा रही हैं या मज़ीद कोई तारीख़ मिलेगी आगे की? मुझे आप बहुत शुक्रिया। पहले तो ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये दोनों की पॉलिसीज़ आज तक आवाम को क्या किसी ख़वास को भी समझ में नहीं आई हैं। अच्छा। लेकिन जो सूरत हाल है जिस तरह की बयानबाजी इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये तो बहुत वक्त से जब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी इंतखाबात वगैरह का मामला होगा, ये अर्ली इंतखाबात का चांस ज़रूर है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था जितना कि कहा जा रहा था कि अक्टूबर में हो जाएंगे, सितंबर में हो जाएंगे। और अभी भी जो असम्बलियाँ तहलील करने वाले का आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी हमने इसके ऊपर बात की थी और कहा था कि अगर बहुत जल्दी भी असम्बलियाँ तहलील हुई तो ये मार्च अप्रैल आ सकता है। अभी भी अगर जो ज़राए परवेज़ इलाही साहब को जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको कोट करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान से इस बारे में बात की है और उनको कायल किया है और इसमें कोई 2 महीने की ताख़ीर हो सकती है। 2 महीने की ताख़ीर का मतलब ये है कि अगर फरवरी मार्च तो यकीनन आ जाएगा। वही बात जो हम बहुत पहले कर रहे हैं कि इतना शायद अक्टूबर में इंतखाबात की जगह उससे पहले इंतखाबात की तवक्को की जा रही है, लेकिन बहुत जल्दी भी तवक्को नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी अगर फ़र्ज़ करें कि फरवरी के अंदर भी हमारे बाज़ मुल्क के ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर ये इंतखाबात होना मुमकिन नहीं होता है।
تو ایسی صورتحال اب ظاہر ہے کہ اگر ناردن ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے ظاہر ہے کہ جو ایم این ایز بن کر آنا ہوتے ہیں یا بلوچستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے مشکل ہوتا ہے کہ ایون اگر فروری میں بھی کوئی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو وہ بھی مشکل ہو جائے گا. اگر فرض کریں فروری میں یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو پھر بھی کم از کم آپ کو آگے 90 دن چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ مئی تک یہ کام چلا جائے گا. وہی صورتحال ہے کہ اپریل مئی کی جو ہم کہتے ہیں کہ صورتحال وہاں تک یہ چلا جائے گا اور یہ سمر آ جائے گا. لیکن اصل اور میں ابھی توقع یہ نہیں کی جا رہی کہ ایک دم اتنا کوئی بلنٹ ڈیسیجن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن آ آپ جائے کو گا. کیا لگتا ہے اگر ایسا ہو بھی جائے، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب نے کل جو ہے وہ ایک انٹرویو میں کہا کہ جنہیں یقین نہیں آ رہا وہ میری کل کی تقریر یعنی کہ آج کے تقریر کا انتظار کریں، انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ میری پالیسی کیا ہے. مگر اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان یہ تو کر دیتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات ہوں. مگر مرکزی حکومت جو وفاق میں بیٹھی ہے وہی کہہ رہی ہے کہ ہم ملک بھر میں عام انتخابات نہیں کروائیں گے، یعنی کہ بلوچستان اور سندھ کی جو اسمبلی ہم اس کو نہیں کریں گے اور پنجاب اور کے پی کی حد تک ہی رکھیں گے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیا ایسا کرے گی کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ہو سکے، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اوپر تو موقف آ گیا وفاقی حکومت کا. دیکھیں بات اس وقت جیسی کوئی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اس وقت بہت زیادہ صرف کچھ ایگو ایشوز ہیں عمران خان صاحب کے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر فرض کریں اسمبلیاں تحلیل بھی اگر 2 ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی انتخابات، لیکن یہ نالائکی سمجھ لیں کہ ہوگی عمران خان صاحب کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی اگر اتنا بڑا کیوس کریٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل کیوس، اور پہلے جو معاشی استحکام ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس سے پولیٹیکل کیوس کی وجہ سے اور کانفلکٹ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ جو ضد ہے ظاہر ہے کہ معاشی عدم استحکام کی طرف مزید لے جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ بجائے وہ تو اس یہ کے کہہ رہے ہیں نا کہ عدم استحکام جو ہے وہ سابق آرمی چیف نے جو ہے ان کی وجہ سے آیا ہے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آیا ہے. ان کے اختیار میں نیب بھی نہیں تھا، ادارے بھی نہیں تھے، کیسز بڑے میچور تھے مگر فیصلے وہاں سے نہیں ہوتے تھے. یہ جو ملک کے اندر عدم استحکام ہے چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو معاشی لحاظ سے ہو، انہوں نے تو سارے جو الزام ہے وہ دیکھیں سابق آرمی چیف عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے یہ وتیرہ تو رہا ہے کہ جو بھی ہے وہ دوسرے کے کندھوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر نیب کے پاس کیسز اتنے میچور تھے تو وہ سارے ثبوت جو ہے وہ جب دوسری عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر آپ کا نیب جو ہے وہ کیسز کیوں ثابت نہیں کر پا رہا ہے، اپنے الزامات کو اس کے ثبوت کیوں نہیں وہ دے پا رہا ہے. تو یہ ایک آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب جتنے بھی ایکویٹل ہو رہے ہیں لوگ اپنے کیسز سے بری ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا کہ آپ کا نیب جو ہے یا دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنے کیسز کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں عدالتوں کے اندر. تو یہ بھی بالکل فضول قسم کی باتیں ہیں. وہ ہمارے محترم عمران خان صاحب کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی اب سنتے رہنا چاہیے. اب تو ان کے اپنے پارٹی کے جو رکن ہیں اور بہت زیادہ ان کے لائلسٹ ہیں وہ بھی اب اس صورتحال سے بہت پریشان نظر آتے ہیں. آپ نے لیکن دیکھا ہوگا آپ کو کہ لگتا موجودہ نہیں کہ بیانات اس سے طرح کی جو باتیں وہ فقط خان صاحب نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی کر چکے ہیں جب ان کی حکومت جو ہے وہ گو کہ پاکستان تحریک انصاف 2018 میں آئی، لیکن اس سے پہلے کی جو صورتحال رہی پاناما کیسز اور دیگر تمام معاملہ نون لیگ کا یہ موقف تھا کہ ہمیں ایک سازش کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا. انہوں نے بھی جلسوں سے جب خطاب کیا تو وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کا جواب خان صاحب سے نہیں لینا ہے بلکہ سابق آرمی چیف کا وہ نام لیتے رہے ہیں کہ آپ نے جواب دینا ہے چونکہ آپ نے میرے پر کیسز کروائے، چونکہ آپ نے مجھے جیل کروایا. تو یہی بات ہے خان صاحب بھی کر رہے ہیں تو اس میں الگ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں بات آپ کی ایک لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ کو چلانے والے لوگ تھے ان کا جو رول رہا ہے اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور وہ برسا برس سے بلکہ دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی فڈلنگ تھی وہ اس وقت بھی چلتی رہی اور جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پہلے بھی سارے لوگ اس کے اوپر متفق ہیں کہ عمران خان کو لانے اور چلانے میں جو بھی رول تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. لیکن یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا دیکھیں اس میں نواز شریف کی حکومت کے اندر نواز شریف کا اپنا بھی ایک رول تھا
जो उन्होंने अगर किसी वजह से वो नहीं निभा पाए या जितना निभा पाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी बुनियादी रोल तो वज़ीर आज़म का होता है। आप कितना उनके साथ चल सकते हैं और कितना उनको साथ लेके चल सकते हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं, अब अगर दोनों अदवार का कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली हमें जो जीडीपी की ग्रोथ है वो नवाज शरीफ के साहब के दौर में ज़्यादा नज़र आती है बनिस्बत इमरान खान साहब के दौर के। तो अब अगर उधर भी फील्डिंग थी तो इधर भी फील्डिंग थी। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ की मुदाखलत के बावजूद और असर के बावजूद जो है हुकूमतें कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही थीं। और अगर उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल थी तो फिर भी वो अपना एक उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ थी नवाज शरीफ साहब के दौर में वो थी। तो फिर इमरान खान साहब के दौर के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो है वो एकदम जो है नोज डाइव हुई और -2 से भी नीचे चली गई और फिर ग्रेजुअली उसने पिकअप करके 4.3 तक आई। तो ये सारी सूरत हाल ये है कि कहीं पे वज़ीर आज़म को भी असर्ट करना होता है। अब आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब ने जब असर्ट करने की कोशिश की तो उनके बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ख़राब हुए और बहुत सारे केसेस पनामा के हों या फलां जो भी आप केसेस उनके ख़िलाफ़ बने, दैट वाज बेसिकली मेड अप और वो बाद में साबित नहीं हो पाए, अभी तक नहीं साबित हो पाए हैं। और कुछ जो साबित हुए हैं उनकी अगर हम लॉजिकल या आर्गूमेंट उनका देखें तो वो भी कोई उस तरह से हमें ठीक नज़र नहीं आता है कि लगता है कि ये इल्ज़ाम थोपा गया और फिर उसको ज़बरदस्ती साबित करने की कोशिश की गई सिर्फ सच्चा रहने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो सूरत हाल है वो हमें बहुत फ्लॉड नैरेटिव नज़र आता है। तो फ्लॉड नैरेटिव के साथ चलना और आप कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इकमिक हैं, दे आर ऑन द सेम पेज। फिर क्या हुआ? मतलब जब आप सेम पेज पर हैं तो फिर आप कुछ बात दूसरे की सुन रहे होते हैं, कुछ अपनी सुना रहे होते हैं। तो ये फिर अब जब आप सेम पेज से आगे पीछे हो जाएं तो फिर सारा इल्ज़ाम आप दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। जी ठीक है, यानी कि सेम पेज से अलग होने की वजह फ़कत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं, या फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी किरदार रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर है। लेकिन मुझे साथ में ये बताएं कि अगर असम्बली तहलील करने का आज ऐलान हो जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस है कि वो पंजाब में दोबारा हुकूमत बना लेगी और केपी में भी दोबारा हुकूमत बना लेगी, इसी की बुनियाद के ऊपर इतना जो सियासी तौर पर जो है वो एक ऐसा फैसला करने जा रहे हैं, अगर असम्बली तहलील कर देते हैं वक्त से पहले ही, तो ये चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार होगा, दीगर ममालिक में है, पड़ोस में ऐसा होता है, मगर पाकिस्तान में ही पहली बार होने जा रहा है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐलान करने जा रहे हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे दोबारा। नहीं, बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब जो ऐलान करना चाहते हैं वो इस कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर नहीं करना चाहते कि वो दोबारा सीटें हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके बहुत सारे जो MNAs और MPAs जो हैं जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो इस पे एग्री नहीं करेंगे कि असम्बलियों को तहलील करें। वो अपने जो इख्तलाफी नोट है वो ऑलरेडी दे चुके हुए हैं। लेकिन वो ऐसे मौके के ऊपर पार्टी से अलग भी क्यों होंगे, जबकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान इस वक्त सबसे मकबूल भी है और लोग टिकट भी दे रहे हैं। नहीं, अब ये देखें, बात आपकी बिल्कुल है कि मकबूल किस तरह का मकबूल है। अब आप ये देखें कि वोट ठीक है, उनको पिछले उसमें वो पड़े थे, लेकिन जो नैरेटिव उन्होंने बिल्टअप किया है वो एक हद तक काबिल कबूल भी है। लेकिन क्या जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं इसके, तो क्या वो इसको कबूल करेंगे? क्या असल में अभी आपने जो सवाल किया था ना, उसका ये था कि वो इस बुनियाद पे नहीं कि उनको कोई वोट पड़ जाएंगे, वो इस बात पे कि इस हुकूमत को गिरा के एक पॉलिटिकल क्योस पैदा करना है और फिर उस पॉलिटिकल क्योस के ऊपर अपना एक और दूसरा नैरेटिव बिल्टअप करके, ज़ाहिर है कि जब ये पॉलिटिकल क्योस होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम और बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर फिर वो दोबारा से अपना एक जो नैरेटिव है उसको बिल्टअप करेंगे। इसकी वजह एक ये भी नज़र आती है कि जो ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, ये भी खदशा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कि जिस तरह खान साहब को कानूनी लिहाज से एक
चैलेंजेस का सामना है, यानी कि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ भी खान साहब के अगेंस्ट जो है वो केस चल रहा है। हाई कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ भी केसेस चल रहे हैं। सेशन कोर्ट की बात करें तो वहाँ भी केसेस चल रहे हैं, और 16 से 17 जो FIRs हैं वो भी दर्ज हैं खान साहब के अगेंस्ट। तो कानूनी लिहाज से भी एक मुकम्मल तौर पर महाज खुला हुआ है खान साहब के अगेंस्ट। तो ये चीज़ भी मलूज़ खातिर है कि इससे पहले कि कोई ऐसी चीज़ कोई सामने आ जाए तो फ़ौरन ये सियासी तौर पर जो है हम जाके इसको कैश भी कर सकते हैं और दबाव भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, देखें, ये तो हम पिछले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर अपना दबाव बढ़ाने की मुख्तलिफ कोशिशें करते रहे हैं और करते आ रहे हैं, और वो करते रहेंगे। देखिए, किसी भी सियासतदान को अपना एक असर रसूख बढ़ाने के लिए या दबाव बढ़ाने के लिए जो भी उनसे हरबे हो सकते हैं वो करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो केसेस आ रहे हैं वो एक ख़ास तरह का दबाव जो है वो इमरान खान के ऊपर बढ़ा रहे हैं। अब अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने भी कोई दबाव अपना बढ़ाना तो है, वो पॉलिटिकल क्योस पैदा करके अपना एक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों इस बात के ऊपर इतना यकीन है कि वो अपना ये जो पॉलिटिकल क्योस से जो नैरेटिव बिल्टअप करेंगे वो उनके हक में नहीं जाएगा। अच्छा। क्योंकि इस वक्त क्योंकि आप जब भी कोई इस तरह की कर रहे होते हैं उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इंडिकेटर्स, जिसकी बुनियाद के ऊपर तजिया करते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होने वाला। ठीक है, मुनीर साहब, बात कर लेते हैं दूसरे अहम मौज़ूआत के ऊपर, और उन खारजा अमूर के हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई हैं इस हवाले से भी नाज़रीन हम बात करते हैं, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के खारजा अमूर के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ जो है भारत की अगर खारजा पॉलिसी के हवाले से भारत में और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक लफ्ज़ी तकरार का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। इससे पहले हमने देखा वज़ीर दाखिला की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो लाहौर में एक धमाका हुआ जौहर टाउन में, उस हवाले से भी एक मुकम्मल तौर पर शवाहिद सामने रखे गए, आलमी दुनिया के सामने भी रखे गए कि किस तरह भारत जो है भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो इस तमाम चीज़ों के अंदर मुलविस रही। और फिर वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ने भी जाकर बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टेटमेंट दी, और कि भारत जिस तरह से है वो पाकिस्तान के अंदर या खित्ते को अदम इस्तेहकाम करने के लिए जो दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहा है उसके ताने बाने सभी जो हैं वो भारत के साथ जाके मिलते हैं। और फिर भारत की जानिब से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का एक गढ़ बन चुका है, और ये फिर इल्ज़ाम लगाया गया भारत के भी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान दिया गया कि उसामा बिन लादेन की बात की जाती है, वो तो मर गया, मगर जो गुजरात का जो कसाई है वो भारत के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म बन गया। और उसके बाद जो है पाकिस्तानी सफारखाने जो कि दिल्ली में है उनके बाहर भी एहतजाज किया गया, और भारत अभी तक जो है वो इस बयान की बड़ी तपश महसूस कर रहा है। मुनीर साहब, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से हालिया दिनों के अंदर हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ भारत के साथ जो है वो लफ्ज़ी तकरार का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जो पिछले कुछ दिन कह लें या किसी हद तक आप साल भी कह सकते हैं कि इस तरह की शिद्दत हमने नहीं देखी है। तो ये नई क़यादत के आने से कोई पॉलिसी चेंज आप देख रहे हैं, या फिर क्या समझते हैं कि ये वही चीज़ है रूटीन में और शवाहिद और ऐसी चीज़ें आई हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बातें की जा रही हैं? देखें, जब भी पाकिस्तान शवाहिद सामने रखता है, जो भी पाकिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट्स जो कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, और तो उस वक्त फिर ये शिद्दत आ जाती है। और पाकिस्तान शुरू से ही बहुत ज़्यादा तहम्मुल के साथ भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत तो आपको पता है कि वो अपने आप को इस रीजन का सुपर पावर मानता है, और वो उसी तरह की हेजेमोनिक अपने इंटरवेंशंस जो हैं वो दूसरे मुल्कों के अंदर करता रहता है। सिर्फ सार्क कंट्रीज़ को देखें जो 8-10 हमारे इस नज़दीक के मुल्क हैं, उनमें सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अभी तक भारत को उस तरह से कबूल नहीं किया हुआ है। वो अपने रिजेंटमेंट भी शो करते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी सामने लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ रज़ा, ये बात भी 100% दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साहब ने तो ये बात अभी वो कही है, लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी साहब के जो पूरा एक्शन है, पूरी अगर सियासत को देखें तो वो किधर से शुरू हो के और वो मुसलमानों के कत्लेआम से लेके और जो अपने वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जिस तरीके से वहाँ पे सलूक हो रहा है,
یہ ساری صورتحال میں مد نظر رکھتے ہوئے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے جو سفارتی آداب ہیں ان کو تھوڑا سا ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اگر ان کو گجرات کا قصائی کہا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. ایکچولی وہ ایسے ہی ہیں. اور وہاں پہ جو اس وقت صورتحال اب جب دیکھ لیں کہ کتنا وقت ہو گیا ہے کشمیر کو کے خلاف جو ایک پورا حصار 17 اگست کا والا آپ نے دیکھا کہ انیکسیشن کے بعد وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کس طرح سے وہاں پہ جو ڈیموگرافک بیلنس ہے اس کو ان بیلنس کیا جا رہا ہے, اور وہاں کے کشمیریوں کو وہاں سے ہٹا کے ان کی زمینوں اور جائیدادوں پہ قبضہ, اور کس طریقے سے وہاں پر جو تشدد ہے, اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے اوپر کس طرح سے تشدد ہے. تو قصائی کہنا کوئی, اگر قصائی کو بندہ قصائی نہ کہے تو اس کو کیا کہے, مودی کہہ دے, اس کو مودی بھی کہا جا سکتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک بڑا متبادل لفظ ہو گیا قصائی اور مودی. تو اب اس میں بھارت کے میڈیا کو اور عوام کو جو ان کے بی جے پی کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کم از کم اپنے آئینے کے اندر اگر اپنی شکلیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے چہرے پر کتنے خون کے چھینٹے موجود ہیں. تو بہرحال یہ ایک جو صورتحال ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو بجائے بہت ملائم لہجہ رکھنے کے تھوڑا کرخت لہجہ رکھنا پڑے گا, اور تھوڑا سینہ تان کے ان ایشوز کے اوپر بات کرنی پڑے گی. اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے باقی جو فورمز کے اوپر بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ سافٹ بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بلنٹلی اس بات کو بولنا پڑے گا, اور اس کے لیے کیمپین بھی کرنی پڑے گی اور لابنگ بھی کرنی پڑے گی. لیکن جہاں پر بات آتی ہے لابنگ کی, اور یقیناً اس کے اندر پاکستان کو ایک اصولی موقف رہا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو 5 اگست سے جو بھارت کی جانب سے ایک اسٹیپ اٹھایا گیا, اور اس کے بعد سے اس کے اندر شدت بھی آئی ہے, پاکستان نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس چیز کو سامنے بھی رکھا ہے. مگر بات یہ ہے کہ عالمی دنیا اس وقت مفادات کے اوپر چلتی ہے. انہیں مفادات ہیں, بھارت کے ساتھ مفادات ہیں, انہیں بھارت کے اندر ایک بڑی مارکیٹ نظر آتی ہے جس کو وہ کیش بھی کرتے ہیں, وہاں پر سرمایہ بھی لگاتے ہیں, اور یہی مفادات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جس طرح پاکستان کی جانب سے جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اب اپنے قوانین کے اوپر جو ہے جو قراردادیں جو منظور کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوگا, کیونکہ آپ کے عمل درآمد نہ کروانے کی وجہ سے اس خطے کے اندر عدم استحکام ہے. تو وہ کیوں عالمی دنیا جو ہے یا اقوام متحدہ جو ہے وہ عمل درآمد کروائے گی, جبکہ دیگر ممالک ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, امریکہ ہے, یورپ ہے, انہیں تو مفادات نظر آتے ہیں نا, وہ کیوں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں رضا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو جو اکنامک بینیفٹس ہیں نا, مارکیٹ ہے بہت اچھا, پھر وہاں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ یورپ کے اندر دوسروں کے اندر جاتی ہیں, ایکسپورٹس بھی انڈیا کی ہم سے بہت زیادہ ہیں, وہ معاشی طور پر سمجھ ایک زیادہ مستحکم ملک ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں جو پاکستان اور مسلمانوں کے حق میں اتنے یعنی اچھے نہیں ہیں. اسلامو فوبیا کو اگر آپ لے کے دیکھ لیں تو امریکہ سے لے کے فرانس اور جرمنی اور مختلف جگہوں کے اوپر جس طرح کا, اور پھر خاص طور پہ بھارت کے اندر جو جس طرح سے اس کو مینوور کیا جاتا ہے اس بات کو, اور جس طریقے سے اس کو, تو یہ بھی ایک بڑی تشویشناک بات ہے. اور جو تیسری اہم بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کا جو رول رہتا ہے یورپین کنٹریز جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہاں پر یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر, تو وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے, جس کی وجہ سے یو این جنرل اسمبلی جو ہے اس کو کہاں تک اس کو وہ لے کے چل سکتی ہے, جب تک کہ سیکیورٹی کونسل میں اگر کوئی چیز ویٹو ہو جاتی ہے یا کہیں پہ بھی وہ چیز یو این سسٹم کے اندر ویٹو ہو جاتی ہے تو اس کو آپ آگے لے کے نہیں چل سکتے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم اپنا اثر و رسوخ زیادہ بہتر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک جو سب سے زیادہ اہم جو اس کا نقطہ ہے وہ آج کے دن میں وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو اب شدت اختیار کرتی ہوئی کولڈ وار 2 کا میں پراکسی ہے امریکہ کی, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ اور نیٹو کی ایک پراکسی کولڈ وار 2 کے اندر اس وقت مین ملک تو بھارت ہے جو یہاں پہ ان کی پراکسی لڑے گا. یوکرین کے اندر تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اپنا یوکرین جو نیٹو کا اور امریکہ کا طرفدار کہہ لیں یا ان کا دوست ملک تھا, انہوں نے روس کو وہاں پہ اس میں اندر انگیج کر دیا ہوا ہے. اب بنیادی طور پہ بھارت کو انگیج کرنا ہے چین کے ساتھ,
दूसरी तरफ आपने रीसेंट पिछले चंद महीनों में देखा होगा कि किस तरह से ताइवान के अंदर अमेरिका की आला हुकाम जो हैं वो आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिलिट्री शिपमेंट्स और मिलिट्री एग्रीमेंट्स जो हैं उनके साथ हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ताइवान को भी चीन के साथ इंगेज करना है। आप न्यूजीलैंड और रूस को भी देख लें कि वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तो चारों तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि कोल्ड वॉर 2 के अंदर भारत ताइवान का मरकजी किरदार रहे एंड इट शैल बी सपोर्टेड बाय अदर कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। और ये बहुत एक लार्जर अगर हम इस देखें, सूरत हाल की बात करेंगे, तफसील से भी बात करेंगे, और अब खारजा पॉलिसी और फिर इनकी बात की जाती है तो फिर मईशत भी इनके साथ ही जुड़ी हुई है। इस हवाले से भी बात करेंगे नाज़रीन, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करेंगे खारजा अमूर के हवाले से ही, और खारजा अमूर के साथ ही मुंसलिक एक मईशत का भी मामला है। मुनीर साहब, हमने ये भी देखा कि जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट भारत को लेकर इसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है, तो वहीं पर एक और स्टेटमेंट भी उन्होंने दी है कि रशिया से हम कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट करने नहीं जा रहे हैं, ना उनसे कोई तेल लेने जा रहे हैं। और जबकि मुसद्दिक मलिक साहब ये कहते हैं कि हमने ब्रीफ नहीं किया है, चूँकि वज़ीर ख़ारजा के बैक टू बैक जो हैं वो विज़िट थे, जब वो पाकिस्तान आएंगे तो हम उन्हें ब्रीफ भी कर देंगे और ये 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने के अंदर तरसील वाला काम भी हो जाएगा। और जनवरी में बाकायदा पाकिस्तान और रशिया की जो ऑयल के ऊपर जो डील है वो भी तमाम जो दस्तावेज़ात हैं वो भी हम सामने रख देंगे। तो ये क्या एक अबहम पैदा हो गया? देखिए, अबहम कुछ इस तरह से नहीं है। अब आप अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर आप स्पीच को देखें, उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि हम नहीं ले रहे हैं, और इसके ऊपर ये तो फैक्ट है कि हम नहीं ले रहे हैं। और दूसरी जो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बात नहीं हो रही, वो जैसे सेनेटर मुसद्दिक साहब ने कहा है कि वो शायद उनको ब्रीफ नहीं किया गया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं रूस के साथ। उनका ज़राअत का भी वफ़द आया था, फिर उनकी जो स्ट्रैटेजिक कह लें कि पावर के हवाले से या एक स्ट्रैटेजिक नौइयत का भी एक वफ़द उससे पहले आ चुका था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में चल रही हैं, और अभी हमने कोई 2-4 रोज़ हुए हैं ये भी सुना कि कोई ऐसी कुछ डेवलपमेंट में हो रही है कि जिसमें रशिया का कोई एनर्जी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिफाइनरी और चीज़ों के ऊपर कोई बात होगी। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं उनकी कैपेसिटी ये नहीं है कि वो रशियन क्रूड ऑयल को यहाँ पे साफ़ कर सकें। तो शायद इस हवाले से कोई नई मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करने की, क्योंकि इस तरह की बातें इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। तो अब जैसे सेनेटर मुसद्दिक साहब ने कहा है कि वो उनको ब्रीफ़ करेंगे, शायद वो ब्रीफ़ नहीं कर पाए होंगे, हमें उनकी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये ब्रीफिंग होती कि अब हम कोई 2 कदम आगे जा चुके हैं, तो वो ये शायद वो कहते हैं कि हाँ हम इस तरह की कोई बात कर रहे होंगे कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अगर उनकी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात के 2 हिस्सों पे बात करें तो वो अपने लिहाज से ठीक हैं। अभी इसके ऊपर बातचीत होनी है जनवरी में जाकर। जनवरी में जब उनका रशियन एनर्जी डेलीगेशन आएगा तो इसके ऊपर बातचीत होगी। आप ये कह रहे हैं कि दोनों मौक़िफ़ ठीक हैं, दोनों मौक़िफ़ अपनी जगह पे ठीक हैं। देखें, अभी हम तेल नहीं ले रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात दुरुस्त है। बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत होने के इम्कानात जनवरी में हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये स्टेटमेंट दिया है ना कि उनका जो खाम तेल है वो हमारी रिफाइनरीज में काबिल इस्तेमाल है ही नहीं है, जबकि मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा है कि है, हमने बात की है और हमने रिफाइनरी से भी बात की। ये भी बड़ा फ़र्क है ना स्टेटमेंट में। नहीं, स्टेटमेंट में ये फ़र्क है। और ये देखें अगेन इसके ऊपर बात हुई है कि वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और ये बात बहुत दिनों से यही कही जा रही है कि पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसके अंदर वो क्रूड ऑयल जो है उस तरह से साफ़ नहीं किया जा सकता,
اور اس گریڈ کا نہیں بنایا جا سکتا جس گریڈ کا اس وقت پروڈکشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ ریفائنریز کے اندر موڈیفیکیشن کرنی پڑے گی. تو ریفائنریز نے یہ کہا ہوگا اگر ہمیں یہ تھوڑا سا اگر آپ لیوریج دے دیں تو ہم اس کو یا وقت دے دیں تو ہم اس کے اندر فلاں موڈیفیکیشن کر کے تو رشین کروڈ آئل کو صاف کر سکتے ہیں ٹو دی گریڈ دیٹ وی آر یوزنگ ایٹ دا مومنٹ اینڈ وی آر امپورٹنگ فرام ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. ہماری خارجہ پالیسی اب اس سطح کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ پہنچ گئی ہیں یا ہم نے حالات سے اتنا سیکھ لیا ہے کہ اب ہم سعودی عرب اور ایران میں بھی بیلنس کرنا سمجھ گئے ہیں, امریکہ اور روس میں بھی بیلنس کرنا ہم سیکھ گئے ہیں, اور اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ان سبھی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کریں گے. اگر ہم بات ہم نے جس طرح کی ہے بھارت کے اوپر ہم نے تنقید بھی کی ہے جس طرح کی وہ پالیسی وہاں پر لے کے چل رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, مگر خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو سبھی کے ساتھ بیلنس ہے نا. جہاں پر امریکہ کے وہ پارٹنر بھی ہیں تو وہاں پر وہ رشیا کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ ان کے سرحدی علاقوں میں جھڑپیں بھی ہوتی ہیں مگر چائنا کے ساتھ ان کی بڑا حصہ تجارت کا بھی ہے, تو سعودیہ کے ساتھ بھی ان کے ویسے ہی تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی ویسے ہی تعلقات ہیں. تو ہم سیکھ چکے ہیں, خارجہ پالیسی ہماری اس پوائنٹ کے اوپر آ چکی ہے کہ اب ہم بھی یہی چیزیں دیکھیں گے اپنے ملک کے مفادات کو. دیکھیں ہمیں اپنے ملکی مفادات کو ہر حال میں دیکھنا پڑے گا, لیکن جو امریکہ کے ساتھ ہماری 73-74 سال کی جو دوستی ہے ہم اس کو بھی اس طرح سے انڈرمائن نہیں کر سکتے. ہمیں کہیں پہ ان کا پوائنٹ کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ مخالف ہے. نہیں, ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے, لیکن دیکھیں امریکہ اور روس کا اپنا ایک حساب کتاب تو ہے. جیسے ابھی آپ نے مثال دی بھارت کی, بھارت کے بھی جو مفادات ہیں وہ روس کے ساتھ بھی ہیں, چین کے ساتھ بھی ہیں, تجارتی معاہدے ان کے ساتھ موجود ہیں. ایون جو ان کے اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ان ممالک کے ساتھ موجود ہیں, لیکن سرحدی جھڑپیں علاقوں کے اوپر وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ایران نے بھی بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, لیکن اب ہمیں وہ جو مذہبی تفریق کی بنیاد کے اوپر لائکس اور ڈس لائکس ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اب آپ نے بات کی سعودی عرب کی, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور سعودی عرب نے چین کی طرح ہمیشہ آگے بڑھ کر ہماری مدد کی ہے. ابھی اگر ہم 3 بلین ڈالرز جو ہیں, 3 ارب ڈالر اگر سعودیہ کے جو انہوں نے ہمارے پاس رکھے ہیں یا قطر کے جو ہیں اس کو وہ جو ہمارے پاس اس وقت ہیں, اگر ہم یہ چیزیں نکال دیں تو ٹیکنیکلی تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. اگر وہ پیسہ نکال لیتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد کون ہمارے پاس اپنے ریزروز رکھے گا تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ سکیں. تو یہ کچھ ایسے آرٹیفیشل اقدامات اس وقت ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہوا ہے. حالانکہ اس وقت ہم کوئی 80-90% کے قریب جو ہے اپنے جی ڈی پی کا قرضہ وہ لے چکے ہوئے ہیں, اور وی آر ویری کلوز ٹو ایکچولی ڈکلیئر آر کنٹری ایز ڈیفالٹ کرنے پہ ہیں ہم. تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر دوسری طرف ہم امریکہ کے ساتھ, جیسے ہم پچھلے دنوں کچھ معاملات تھے جس کے اوپر امریکہ کی ہم نے بات نہیں مانی ہے, جو اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر وہ ہم سے کنسنٹ چاہ رہا تھا, ہم نے نہیں دیا. ہماری گورنمنٹ نے, ہماری افواج نے اس کے اوپر یس نہیں کہا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ سے بھی ہماری کچھ نہ کچھ دوری اور اختلاف ابھی تک موجود ہے اور اس کو ریزالو کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. دوسری طرف امریکہ کے پاکستان حکومت نے ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں جس کے اوپر کہا ہے امریکہ سے, اور امریکہ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیں ایک نوٹ تو آئی ہے کہ امریکہ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے اگر ہم روس سے آئل لے کر اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں اور اپنی ریفائنری جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرتے ہیں, تو اس پہ تو کچھ نہیں ہے. اگر اعتراض ہوگا تو ہم نہیں لیں گے. نہیں, لیکن اب ہمیں کنونس کرنا پڑے گا نا امریکہ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ایک وہ ہیں, پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو بائیڈن کے ساتھ, اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی طے ہوئی ہیں یا ڈسکس ضرور ہوئی ہیں کہ جس کے اوپر اور امریکہ کا کچھ گرین سگنل بھی آیا ہے کہ اس کے اوپر. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار منیر احمد صاحب موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.